A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan wa syakiran lillahi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa walahu. Amin ya rabbal alamin. Para bengesepo, para tokoh masyarakat, para tretan, para paman, para anom, sebadan kaula muljaki nang kento baktoh nang eyare mangken asyukur dak Allah Subhanahu wa taala kaulah ban panjenengan seteja bisa aku lengku nang kento bangunan dalam rangka bersilaturahim dan membuka kembali majelis dzikir kita yang insyaallah kita istiqomahkan. Sobung lain sobung tujuan kaulah ban panjenengan mangken Rabu kento bangunan karena panggilan ateh sekento benih sobung saya maksa kan sobung kento Rabu karena beda saya maksa untuk datang paksa segitu kan punten nikah para Rabu para hadirin sekaulah muljaki termasuk tanda bagus sepanjenengan di kula orang sebi Allah kento tonton dak kebaikan nikah sepudaki dalam hadis termasuk orang sebejrah ciri-ciri na orang kau sebejrah nang tunya ban akhirat kadin toh mun seneng apol kompol ngajih ing saat mangken man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Secara orang saya bi Allah kesokan saya ekar bi Allah aku teti orang saya bagus takdir bagus nikah bi Allah gampang untuk belajar ajaran agama Islam. Lah tujuan kaulah ban panjenengan mangken Rabu nang kanto bangunan sobung lain karena tero mau dia majelis dzikir ban majelis ilmu. Saya nomor 2 salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan daka junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nomor 3 dan kulah tak kelopain nyon sepora serajah dalam rangka silaturahim kadintoh abakelen keluarga besar Kiai Badri nyona sepora deka para hadirin para jamaah saya mangken badeneng kento panggunan kemogana longku panjenengan mangken tetia longku sesakseen ban malaikat esakseen ban makhluk sebedai bumi ban bedai langit esakseen kaulah ban panjenengan tetia orang seiman seatretanan dari dunia sampai ke akhirat. Amin. Mangken kadin toh kaulah ban panjenengan aku lengku nang pangkunan semolja kadin toh komoga aku nang swargan Allah ki aki bangki. Amin. Sobung saya tercampur ke neraka, sobung saya sidang kelaban sidang berat nang yaumil hisab, setelah jenah norok rombong na Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang rombongan pertama. Amin. Karena aku nikah beda rombongan terkeloteran. Rombongan pertama kadin toh sepudaki rombong na Kanjeng Nabi ban para sahabat beserta para aulia ban santri-santrina nikah cepon tak lebat sidang sobung hisab siratal mustaqim seperti sobung siratal mustaqim sekocak siratal mustaqim ni ke jembatan se kinien petong kalian obu tak cuma petong kali pedang nikah mun rombongan pertama nikah enggak kilat dan tadi depak ke jembatan langsung depak ke labang surga ini kerombongan pertama tanpa hisab. Napa hisab nih kah? Hisab nih kah deki amal-amal tong situ kita nyaki deki tak bejeng tak abek tidak kadang tua dua ini kayak hisabnya man. Tapi rombongan kalau pertama nih kah sobung prai hisab kemuka termasuk kaulan panjenengan seteja bisa barokan Kanjeng Nabi bisa masuk dengan golongan pertama. Mun kadung hisab rapak kan hisab mak tetih otang 1 juta otang 100 rupiah ngalak kerupuk nikah bakal tetih hisab raja aku nang akhirat tapi orang saya hisab nih palang ki indi daftar palang tapi barokanlah cinta dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cinta dekat majelis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mak bola aku kauleban panjenengan kadin termasuk golongan kloter pertama saya prai hisab prai geger tercampur dengan apa neraka. Jawabun para ulama napa cirina orang masuk kloter pertama
ternyata gempang. Ciri neka adinto kesara sakit tibi. Ciri neka adinto mun orang nikah amal bagus bi amal cobaan benar nah lebih banyak amal bagus. Niki ciri. Dari sara sakit kata masuk ulun panjenengan ya. Amal bagus bi amal cobaan banyak amal bagus. Amin. Masuk nggih? Masuk. Kutu dan kutu pede masuk. Oke. Niki ciri-ciri nah. Ciri-ciri nah saya paling gampang. Pikir pon. Mangken ki san-misan anu nggih. San-misan di kebala mangken bade masjid. Ampun raja alhamdulillah. Kiereng kaulahun panjenengan sing ngesen. Kan segento. Lah niki termasuk usaha untuk bisa masuk ke kloter pertama. Mangken bade long-bolong asolawat engak saat mangken nikah. Saya rasa ngesen mun tak kaulahun panjenengan. Pacet kita gresegege jereng karo kuning senapa tak sampai 1 sore nggih. Tapi aku pola kening barokana para guru-guru, barokana para aulia kaulahun panjenengan pas bisa mendirikan majelis sampai manfaatnya keding keman-kaman sampai keluar kota. Oh, pas saya si bunga. Saya sebunga orang tua kaulahun panjenengan nang akhirat. Sebut di situng hadis bahwa orang kain toh seki odi nih ka amalah bi Allah patauh ke semate. Inna amalakum tu'radu ala ashiratikum wa ahlikum min ahlil akhirah dawuh Kanjeng Nabi. Songguna amal kaulah mangken nih kebi sambian nih kebi Allah patauh dak kareng tua kaulah ban panjenengan saya ampun sobung omor. Jadi nang alam kubur mangken ajeling reng tuan kula ban panjenengan. Nganu napa mangken? Alhamdulillah mendirikan majelis zikir ban selawat. Alhamdulillah mendirikan madrasah. Alhamdulillah potra-potrane sabak kebondok. Alhamdulillah kaulah ban panjenengan makin berjuang untuk dak ramah nak akan adat ngudatan kentoh kegiatan tak kosong kelaban kegiatan-kegiatan negatif tese positif. Napa tak bunga ring tua kaulah ban panjenengan stage. Ongguan kebeni cerita ni beni tunging enten. Memang orang tua mangken gak nih tak oning di hakikat padeng dak ramah tak oning. Cuman di dalam hadis tahu jewon Allah. Tahu dah Kanjeng Nabi amal kaula mangken bagus napa tak bagus tahu mangkan bilan bercawacaan nika benih cawacaan kiai nika cawacaan maling kula ngeding ceretan dari kai-kai kula bilan dan bilan mun orang maling takut mun malam Jumat apa mata maling Pak todus ke benga sepohnya enjan maling ini kah dugaannya mun benga sepoh mun malam Jumat nika datang ke rumah pas saya temu mun teman ngecok. Tapi ini ketemu pun maling, masuk maling itu bener. Oh can kita salah, kita bener 100%. Sangkun menikah rukun ban malam Jumat. Reng tua, kaulah menanjutkan sedaja saya ampun mati, saya ampun wafat, saya ampun badan hadirat Allah kading toh. Oning dak keamalah setiap detik. Oning setiap detik benih ban malam Jumat. Nah boleh mungkin pas diilustrasikan reng tua datang pada dicoba benih. Nah itu bukan seperti itu, tapi tetap berdeng alam barzah padeng bi Allah Subhanahu wa taala. Padeng. Lah mangkana suatu kebanggaan yang besar kaulaban panjenengan mangken berenang kata panggunan teromo dia majelis zikir, teromo dia syiar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ben teromo bunga reng sepo dua. Teromo bunga reng sepo dua. Ciri-ciri nah reng sepo nikah soleh. Reng sepo nikah termasuk orang sebejah. Ciri-ciri reng sepo nikah ontong mun nak potong ki engak. Alhamdulillah. Nak foto ampun eke ngaki mulai ki jaman ki Badri. Toron ki Badri seraan kaula panjenengan mangken eke ngaen jak mun ki tretan sedajen. Nika termasuk ciri-ciri mak bola, termasuk orang sepo se neng akhirat mangken nikah termasuk orang sebecer. Amin ya rabbal alamin. Mun nabi omong masalah khasiat sholawat, keutamaan sholawat nih kampun sering disampaikan ini. Cuman kalau nyebudagin situng bersitung cerita nyaman kadintoh al Imam Syekh Abu Sulaiman Al Jazuli. Nika sengarang kitab Dalailul Khairat. Berkitab selawat nyaman Dalailul Khairat. Nika ceretan selawat nika apa mae karang kitab selawat Dalailul Khairat nika. Cepon bilan Imam Jazuli kadintoh audu ataan muaing. Audu ataan muaing pas bedah somor setin musallana
kan ini musafir kan itu dalam perjalanan pas nemu musalla asolat dah keng tak nemu aing pas nang somor nikah bede somor keng lo calon sobung temben pas dia remes yang ngalah jering somor dalamnya bosang wajar bosang manusia biasa bosang somor dalam meca obi canteng tak bisa napu beda pas bede nang anak kini ageleen anak apa sampean mak bosang pak mencarengan tuh ya imam sampean seh anak apa mak bosang bungkul audu keng audu kadin to tak nemu lo celok tak bisa kebenya to aing abah sampean saya rah encan anak gini engkau Jazuli bah sampean Imam Jazuli saya dari Maroko gua saya orang kapi punya ada bu jam sampean engkau orang alim dan tertentu engki ki bosang tembeng anak aing Masya Allah jangan ini pas nak ini ngantar ke somornya Pak Copa cobain somor ini kaki detas libi Imam Jazuli itu kerjut abuh mak bisa dah iya sambian masang bosang cukup cobain ini ke detas pas saya tanya ki mak bisa sambian ki gini paling ki usianya nggak alif atau nggak rizik usia 5 tahun mungkin atau 6 tahun yang sudah tamyiz sampun oning sing ngerteh dekat debu noreng mak bisa sampean endi kehebatan nggak nih rencanakan akhir nih katan lesan nih tak pernah ambu benarin maca selawat 20.000 kali 20.000 bahkan di dalam riwayat sebudaki berpuluhan ribu kita oning napa 20.000 napa 30.000 napa 50.000 napa 100.000 tahun nih tapi dalam riwayat nih kah ribuan puluhan ribu sampai keramat le sana mau selawat lah ni ke setro ipo dia mangken mulai dari irbat kadin to mak bola lesan kenta terus asal awat ngak dek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ki munteng kan orang ibadah tak tero keramat keng salah situ taman selawat nih kecopa bisa mung aing mau bola mangken bersengani kan tau usah ngebor tau sama turun naik di gunung coba ke tanah apa lagi ini bukan khurafat bukan apa istilahnya bukan dongeng ini memang fakta yang terjadi dan dicatat disejarahkan dibukukan bahwa ini adalah salah satu penyebab Imam Jazuli pas termotivasi nulis kitab salawat kumpulan salawatnya mana dalailul khairat fis salati ala nabi segadin toh lah kemokeh dari keberkahan salawat gadin toh kaulah menjenengan oleh cipratan barokah dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam reng sepo kadin toh dawuhna para ulama mun kula lebih sampean gelem selawat deki selawat ini ke saya baca ke Kanjeng Nabi aturaki bi Gusti Allah nikah Lek Doni bin Nyilaila selawat dekat sampean sebut reng tonia dan Kanjeng Nabi benih kerosa selawat malolo saya sebut bi reng sepuna sebut nikah Lek Herman bin Paman Hosen aslawat daga ajunan ya Rasulullah makanya sebutaki para ulama termasuk amalan yang di sana bernilai birrul walidain mepetepak mebagus daga yang sepo dua itu salawat daga Rasulullah karena apa bunga sampeyan sebut presidennya man kan bunga alhamdulillah kok gelek entar kedeng mas entar kon Pak Suwono bunga Pak Suwono sebut Jokowi nikah sebut lagi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi ya teraki orang sah selawat dah Kanjeng Nabi ya teraki nikah selawat dah Ahmad Ramadhani bin Bapak Ansori melo reng sempurna sebut ya dengan Kanjeng Nabi napa tak senang reng sempurna kenal Kanjeng Nabi senang lah nikah setek gerasa ternyata amalan selawat nikah termasuk mengandung nilai berbakti kepada kedua orang tua sekadin toh nikah pemau saya bisa bedan kaula sampai akhir kemoga bermanfaat makin ini sunni ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin.